नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत पॅन्डेमीक जेन्ना सिच्युएशन आसा लॉकडावन 1.0 2.0 आनी आतां 3.0 एवरी टायम जेन्ना लॉकडावन जेन्ना वाडटा तेन्ना प्रत्येक फावटी आमकां आयकपाक येता की इकॉनॉमी आनी आपलें सर्वायवल कशें. नो डावट पीपल आर गेटिंग बोर्ड इन देअर होम बट मोर इम्पॉर्टंटली द इकॉनॉमी इज सफरींग. आतां हे इकॉनॉमी ऑब्वियसली देर वूड बी सर्टन challenges that the present day of the government has to take care of, but how the businesses are also challenging themselves, taking this challenge rather. ह्या खातीर आमी उलोवपाक आमच्या मदीं आसा आयज आमचे एक स्पेशल गेस्ट नांव आसा तांचें आशुतोष खरंगटे जे आसा फावंडर एंड MD ऑफ MARC प्रायवेट लिमिटेड म्हणजे मंगल एनालिटिक्स एंड रिसर्च कन्सल्टिंग प्रायवेट लिमिटेड. सर, वेलकम टू द शो. Thank you, Rohibab. Okay, first of all, being in the lockdown, thankfully Goa is a green zone now, but then however, all these versions of lockdown, how has it been treating you and how you are taking it for say? So, on a personal level, I would say एक बरी opportunity आशिल्ली. Business असल्या कारणान most of the times you tend to ignore your family. So I think this was a time where I scored some good points as a husband and as a father because माची थोडी आयदनां धुली, थोडे घरची कामां केली, and he spent a lot of time with my son and wife. So that was good. We happened to lose out in this rat race. So yeah, from a personal point, it was a very nice thing. Business, of course, has come as a shocker. But I always believe as an entrepreneur, you sign off when you decide to be an entrepreneur to take up these kind of challenges. Pandemic was not a challenge I signed off on. But आता आयला जाल्यार it is something आमी head on to face करपाक जाय. Sir, business जेन्ना म्हणटा तेन्ना obviously there is something called as contingency also. But this pandemic was as you said such a shocker that it came directly on the face, and a lot of business houses, a lot of individuals are also facing this challenge. I would like to know your perspective globally as well as India and Goa per se. So I was talking to one of my friends just yesterday, आणि ताणे एक बरें म्हणलें की आमी fortunate की आमी हो pandemic witness केलो. So I think that is a very optimistic way of looking at it, very frankly. पण as you rightly said, Rohit, हो सामको शॉकूच कसो आयला. फर्स्ट टाइम अशें जालां की ग्लोबली येदो व्हडलो इकॉनॉमिक रिसेशन जाला आनी हो असो रिसेशन जो कोणाच्या हातान ना. बिकॉज सपोज फक्त इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम आशिल्लो जाल्यार आमी थोडे फिस्कल मेजर्स घेवन थोडे इकॉनॉमीन पयशे घालून इन्फ्लेट रेट्स वाडोवन कमी करून आमी कितें करपाक शकताले. पूण हो असो आसा जातून ह्युमॅनिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड आनी ग्लोबली हो प्रॉब्लेम जाला. आय मीन बॅरिंग अ फ्यू कंट्रीज, सगळ्या कंट्रीजांक अफेक्ट जाला आनी एज अ रिझल्ट डेफिनेटली बिझनेस हो सफर जालाच जाला. आमी खूबदां ग्लोबलायझेशन म्हणटा पूण हो ग्लोबलायझेशनाचो उलटो प्रॉब्लेम आज आमकां फेस जाता. बिकॉज प्रत्येक कंट्री दुसऱ्या कंट्रीचेर डिपेंडंट आशिल्ली सप्लायजांक, सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल्स आसूं, फिनिश गुड्स आसूं. सो आज एक कंट्री सपोज ग्रीन आसा, सपोज गोवा ग्रीन आसा, पण गोवा दुसऱ्या स्टेटीचेर नाल्यार कंट्रीचेर डिपेंडंट आसा. सो आज अशें जाला की फुल ग्लोबल हो प्रॉब्लेम जाला. आनी ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकॉनॉमी. सो इंडियेक हो स्ट्रगल जातलोच बिकॉज आमी खुबश्यो सर्विसेस आउटसोर्स करताले, आमी खूब जाणां कडल्यान रॉ मटेरियल घेताले. आमकां खबर आसा आमी चायनाचेर कितले डिपेंडंट आसा ते. युएसान आमी एक्सपोर्ट करताले. सो आज सगळे बाउंड्रीज लॉक्ड आसा, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल जायना, लॉजिस्टिक्स ठप्प जाल्या. सो ऑब्वियसली ग्लोबलाक आनी इंडियेक हो इफेक्ट जालाच. हय, लॉंग टर्म केन्ना हो भायर सरतलो हातूंतल्यान होय मातसो डिफिकल्ट आसा. कित्याक म्हणलें तशें जेन्ना पर्यंत हो व्हायरस आमची फाट सोडना, डिफिकल्ट आसा सांगपाक की कितले एक क्वार्टर वतलो, 2 क्वार्टर वतलो. आनी जशें खूब जाणां आतां म्हणटा की वी हॅव टू स्टार्ट लिव्हिंग विथ दिस व्हायरस. सो हाजो क्युअर येतलो, ऑफकोर्स येतलो, पण तेन्ना पर्यंत वी हॅव टू, दिस इज द न्यू नॉर्मल म्हणपाक लागले आमी. सो हो प्रॉब्लेम आतां जातलोच. हाऊ वी टर्न अराउंड दिस, हाऊ वी वर्क अराउंड दिस इज वॉट वी नीड टू सी. Sir, you rightly said, this is the new normal. And you have such a academic financial background with you. You have worked with a lot of companies, especially SMEs is what you, always focus. Most of the companies that you've worked with are Goan brands. Now, all these SMEs, Goan brands, what are the challenges that you feel, because it's vast experience of yours, right, from hospitality, metals to all these entities that you've worked with. How do you see this situation, especially SMEs, especially Goa?
सो एक वे असता पळोवपाची की हो भयंकर चॅलेंजिंग एनवायरमेंट आसा, नो डाऊट अबाउट इट. आणि एसएमई म्हणलेच की स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस जाता. आता वन प्रॉब्लेम विथ स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस इज जनरली कशें असता की ते दुसऱ्या लार्जर कंपनीजांचे डिपेंडंट असता. दे सप्लाय द फायनल प्रोडक्ट टू अदर बिगर कंपनीज जे मे बी फाल्यां एक्सपोर्ट करता और आनी फुडें ताजो प्रोडक्टाचेर काम करून मागीर ते फायनली विकता. सो प्रॉब्लेम कितें जाला की कारण हो ग्लोबल प्रॉब्लेम असल्या कारणान आणि सप्लाय चेन येदे व्हडले डिसरप्ट जाल्ल्या कारणान ऑब्वियसली एसएमईचेर हो इम्पॅक्ट पडटलोच. आता आमी जर गोंयचेच उलयत जाल्यार आमी हेविली डिपेंडंट आशिल्ले मायनिंग आणि टुरिझम इंडस्ट्रीचेर. मायनिंग तर पयलींच प्रॉब्लेम जाल्लेंच, बट टुरिझम आमचो मेजर इकॉनॉमिक ड्रायव्हर आशिल्लो. आज हॉस्पिटॅलिटी म्हणू, ट्रॅव्हल इंडस्ट्री म्हणू, केटरिंग म्हणू, नाल्यार तेजे फुल सप्लाय चेन कंप्लिटली डिसरप्ट जाल्या. आणि हांवें म्हणलें तशें की आमकां खबर ना हो एक क्वॉर्टरान रिवायव जातलो, 2 क्वॉर्टरान रिवायव जातलो, आणि कोरोना सपोज सुद्दां गेलो जाल्यार मनान मनशाच्या मनान जो आतां भंय निर्माण जाला, जो फियर सायकोसिस आमी म्हणटा, ताच्या कारणान ह्यो थोड्यो इंडस्ट्रीज लॉंग टर्म सफर जातल्योच. पूण कशें असता रोहित बाब, इज हातून सगळ्यांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आमी पळोवपाक जाय. हांवें एक बरी इंटरेस्टिंग गजाल पयर आयकली की 50% पेक्षा चड फॉर्च्यून 500 कंपनीज इकॉनॉमिक रिसेशनानूच तांचो जन्म जाल्लो. सो दिस इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग वी कॅन टेक आउट फ्रॉम दिस. हांव कित्याक म्हणूंक सोदतां की एक दोन गोष्टी समजुया आमी. आमी जेन्ना आतां एसएमईज म्हणटा, एसएमईजान भरपूर पयशे इन्व्हेस्ट केला आनी तांणी आपली केपेबिलिटीज निर्माण केल्या. आता ती मे बी एक इंडस्ट्रीन सप्लाय करता आसतले, जी इंडस्ट्री आज अफेक्ट जाल्या. एट द सेम टाइम तांचे कडेन केपेबिलिटीज आसा, कॅपॅसिटीज आसा, आणि कितें करचें म्हज्या प्रमाणे इज दे शूड एक्चुअली गो टू सम ऑफ द लार्जर फार्मा कंपनीज ऑर अदर फायनल गुड्स प्रोड्युसर्स इन गोवा फॉर दॅट मॅटर. कित्याक गोंयान खुबश्यो मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीज आसा, आणि तांणी फायंड आउट करचें की बाबा त्या कंपनीजांच्यो सप्लाय चेन अफेक्ट जाल्या काय, ते खंयच्यान पळय आज पर्यंत रॉ मटेरियल घेताले, नाल्यार जो इंटरमिडियरी प्रॉडक्ट ही एसएमई मॅन्युफॅक्चर करता तो पळय ते ज्या कंपनीजा कडल्यान या ज्या स्टेटा कडल्यान ज्या कंट्री कडल्यान घेताले ते आज येवपाक डिफिकल्ट जाता काय, आणि ती एसएमई आज हो प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करपाक पावतली जाल्यार तो एक ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक शकता ह्या फुलातून. सिमिलरली तुम्ही जर पळोवशात गोंयान सुद्दां खुबशे आमी कमोडिटीजा खातीर भायल्या स्टेटार डिपेंडंट आसा. आज आमच्यो बाउंड्रीज ब्लॉक्ड आसा. एग्रीकल्चरूच तुम्ही जर म्हणशात जाल्यार आमकां ह्या पिरियडान कळ्ळें की आमकां कितले त्रास जाले ते. आय थिंक दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू अंडरस्टँड खंयचे एसेन्शियल कमोडिटीज गोंयाक कमी पडटा. आमचे इंटरनल रिसोर्सीस इतले आसा, आमचे कडेन लँड आसा, हांवें एक रिपोर्ट वाचिल्लो जातून आमची प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर वाडल्या थँक्स टू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टेकन. जाल्यार आमी हे प्रोडक्ट्स हांगा प्रोड्यूस करूंक शकतात काय. आमचे खुबशे प्रोडक्ट्स गोंयचे भायले लोक टुरिझमांतल्यान घेवन वताले, ते आमी हांगा प्रोड्यूस आज करूंक शकतात काय. सो लॉट ऑफ एसेन्शियल अँड नॉन एसेन्शियल कमोडिटीज कॅन बी मॅन्युफॅक्चर ऑर कॅन बी प्रोड्यूस इन हाऊस. आणि तशेंच जे सप्लाय चेन गोंयच्या व्हडल्या कंपनीजांक डिसरप्ट जाल्या ते आमी गॅप फिलअप करपाक शकता काय. सो प्रत्येक कंपनी, स्मॉल इंजिनियरिंग कंपनी, पॅकेजिंग कंपनी खूब आसा गोंयान, तांणी वचचें आनी तांणी व्हडल्या कंपनीजांक जे बॉश आसले नाल्यार सिप्ला हांकां वचून मेळचें आनी तांकां विचारचें की आमी खंय तरी फिल इन द ब्लँक्स करूंक शकता. कित्याक रोहित, म्हज्या प्रमाणे एक बरो इंटरेस्टिंग हांगा जातलो, आज पर्यंत आमी कॉस्ट आनी स्पीड ऑफ डिलिव्हरीज पळयताले. हाच्या फुडें आमी रेझिलियन्स ऑफ सप्लाय पळयतले. सप्लाय रेग्युलर जातलो काय, हे लोक आमकां डिलिव्हर करून पावतले काय. सो पयलीं आमी म्हणटाले जस्ट इन टायम अप्रोच. आज म्हज्या प्रमाणे आमी आमचे कडेन पावतले की ना हाचेर चड आमी बरी करपाक लागतले. सो खंय तरी म्हाका दिसता ही एक ऑपॉर्च्युनिटीज आसा गोंयच्या एसएमईक हो गॅप फिलअप करपाचे. आता हॉस्पिटॅलिटी फक्त ऑफकोर्स आमकां थोडो वेळ लागतलो, पण आता तुम्ही जर वाव मोमोजाची काणी आयकल्या, वाव मोमोजा कडेन इतले सगळे आउटलेट्स आशिल्ले, ते स्ट्रगल करताले. आज तांणी तीच सप्लाय चेन एसेन्शियल कमोडिटीज सप्लाय करपाक वापरल्या, नॉट ओन्ली ग्रोसरीज, पण दे हॅव डिसायडेड दे विल सप्लाय द कंप्लीट तांचे बँडविड्थ टू डू दिस. सो ते लोकांकूय तितलोच यूज करून आपलो फुल सप्लाय चेन यूज करून एक इनोव्हेटिव्ह तांणी पद्धत वापरली. I think Goan industry should also be proactive enough to actually decide upon how they can use the existing facilities and then decide how they can go ahead with it. I think innovation is the key, and the way we do business will definitely change in this new normal situation till we find a vaccine, I would say. Again, sir, a lot of people, especially Goa, tumhi matle hospitality, tourism has been, stuck now.
ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लेजर एक्टिविटीज जे थोडे ब्रँड्स आसा लायक फॉर एक्झाम्पल मॉल्स म्हणा किंवा इवन मुवीज हाऊ डू यू सी दिस पर्स्पेक्टिव्ह हॅपनिंग इन गोवा अँड विल दिस न्यू नॉर्मल स्टे थ्रू आउट ऑर विल इट चेंज समवेअर? सी रोहित बाब, म्हजी एक एडवायस आसा बिझनेसांक की बेश्टे नी जर्क रिएक्शन्स घेवं नाकात. आबूज जावन आमकां एक गोंयकारांक हांव सदांच म्हणटा गोंयकारांक केन्ना मुंबयकारां भशेन सिच्युएशन केन्ना येवना की आमी असले सिच्युएशन केन्नाच पळोवना. हांव मुंबय रावला 5 वर्सां, सो नेक्स्ट मुवमेंट कितें जाय तें सदांच मुंबय अनसर्टनिटी सारकें. Uncertainty, and this is a period of uncertainty, but we should not be taking any kind of a decision just because of this situation. See, maja pramane it is better to wait and watch for some period of time, right? But to tell you very honestly, see, some of the norms which Goan businesses were not following, this is sort of an awakening for them. For example, online buying in Goa is just 3%, whereas when you look at from an all India perspective, it is into a double digits. Now when I'm saying this, आमी सदांच primitive business or अशें सदांच पळयताले की आमी घरा रावतले आनी आमी वतले शॉपान आनी थंयच्यान घेतले. इवन शॉप वाले केन्नाच रिएक्ट करनाशिल्ले टू दिस सिच्युएशन. सो म्हाका खबर आसा हांव नांव घेना, पूण खुबशे आमचे अशे बिझनेसीस आसा जेन्ना पयलीं आमी जेन्ना गिफ्टां म्हणटाले आमी ह्याच बिझनेसां कडल्यान घेताले गोंयांत, पणजेन म्हणात तुमी. पूण आज तांचो बिझनेस म्हाका खबर आसा 30% उडिल्लो, इवन बिफोर कोरोना व्हायरस. 30% तांचो बिझनेस आशिल्लो. कित्याक आज तुमचे फ्लिपकार्ट आसा, मिंत्रा आसा, बाकीच्यो सायट्स आसा, पार्किंग प्रॉब्लेम्स आसा. सो अशें न्ही की कोरोना व्हायरसा खातीर आज तांचो बिझनेस कमी जाला, पयलींच कमी जाल्लो. आनी तांणी आनी आमी सगळ्यांनी प्रोएक्टिव्हली पळोवनाशिल्ले, दोळे उगडून पळोवनाशिल्ले की हें जावपाचेंच आशिल्लें. आज फक्त ही स्पीड वाडल्या, इतलोच फरक आसा. सो हाच्या फुडें रिमोट बिझनेसीस जे आसा, ई बिझनेसीस जाका आमी म्हणटा, ऑनलायन बायिंग, हें खूब जातलें फुडें, करेक्ट? सो प्रत्येकान आपलो एक प्लॅटफॉर्म आसचो. हांव म्हणना की प्रत्येकान आपली एक वेबसायट घालची, पूण एक बाबा आमचो गोंयचो एक एग्रिगेटर आसचो जाणे गोंयचे बिझनेसीस पळोवचे, गोंयचे बिझनेसीस त्या प्लॅटफॉर्मार येवचे, गोंयकारांकूय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. आमचे कितले ज्युवेल्स आसा गोंयांत, कोणाक खबर आसा पणजेन जेन्ना हांव चलता, कोणाक खबर आसा कोण कितें विकता तें पळोवपाक गेल्यार. ते आपले कॉर्नराक बशिल्ले आसता, आपले प्रॉडक्ट्स विकता. सपोज वी कम टू नो वॉट आर दीज वेरियस कायंड्स ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल, आमी घेवपाक सोदतले. सो आय फील रिमोट फंक्शनिंग, एक ऑनलायन डिलिव्हरी इज नाव गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, एज यू सेड, रायट? सो आमकां ही एक चॅनल पळोवचीच पडटली. सी, दुसरें आसा, आमी कितें करतात, आमी डायवर्सिफिकेशन केन्ना पळयत ना. सो फॉर एक्झाम्पल आमचोच बिझनेस जर म्हणशात, बिकॉज आमकां एक खबर आशिल्ली की गोंयांत टुरिझम इतलो आसा, आमच्या स्वताचो एक 60% बिझनेस टुरिझमाक डिपेंड आशिल्लो. आज कितें जाला, मदींच तो बिझनेस झिरो जालो, करेक्ट? सो आमी एक एसएमई, आमी तांकां सप्लाय करताले, सो आमचोय बिझनेस झिरो जालो. पूण आमी जर पयलींच प्रोएक्टिव्हली पळयल्लें की बाबा आमचो बिझनेस सगळोच 60% एका बिझनेसाचेर डिपेंडंट आसा, आमी मे बी सेग्रिगेशन ऑर डायवर्सिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें, जाल्यार आज सेफ आसतले आशिल्ले आमी. सो गोवन इंडस्ट्रीन हे एक ऑपॉर्च्युनिटी पळोवची पडटली की बाबा तांचो बिझनेस खंयच्यान येता, केनाय इन्क्रीज माय ते म्हणटात न्ही, डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट, रायट? सो ते आमकां पळोवचें पडटलें आज, आनी ईच बिझनेस वील हॅव टू इवॅल्युएट इट अँड देन अकॉर्डिंगली टेक मेजर्स. Okay, if I could ask you one suggestion that the present day of the government would like to take it forward so that everything is streamlined, smoothing, back on track, what would it be on this platform? So Rohit Bab, to be very frank, I will not start by saying that they should fund us or they should bridge the gap, because amka khabar asa Goa government swatach 15-18 हजार कोटीच्या डेटार आसा. So बेश्टें म्हणप की तांणी कितें फिस्कल मेजर्स हाडपाक जाय, म्हाका दिसता that will not be the right thing. एकूच म्हजी तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की एटलीस्ट अशें अनाउन्समेंट करचें न्ही जातून आमकां आनी डिप्रेसिंग आमी सिच्युएशन फील जाता, बिकॉज आमकांय खबर आसा की आज एसएमईजांचो खूब वायटल रोल आसा, पिवटल रोल आसा की तांणी हें सांबाळून घेवचें. पण आमी अंडरस्टँड करपाक जाय की एसएमई म्हणल्यार शेवटी तोय एक मनीसूच जाची एक फॅमिली आसता, सगळ्यांक पे करतकर तोय आपले कितें तरी पयशे घरा व्हरता. सो टू से दॅट दे हॅव टू टेक केअर ऑफ ऑल कॉस्ट, ऑल सॅलरीज, इट्स अ लिटल डिफिकल्ट. But I feel there are a lot of things which the government can do. So for example, see, I believe whether we like it or not, unemployment was atlots, layoffs as athletes. हातूंतल्यान एक पॉझिटिव्ह आसा की खुबशे एंटरप्रेनर्स जन्माक येतले, खुबशे एंटरप्रेनर निर्माण जातले.
आता तुम्ही जर पळयशात आम्ही इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटा, आम्ही म्हणटा की चायनाचो सप्लाय चेन डिसरप्ट जाला आणि त्यो कंपनीज जॅपनीज कंपनीज फॉर एक्झाम्पल दुसऱ्या कंट्रीजान वतले. तुमकां जर खबर आसा हाच्या बद्दल खूप खूप उलोवप जाला, पुणून पयल्यो ज्यो 30 कंपनी जपानाच्यो ज्यो भायर सरल्या तातल्यो फक्त 2 कंपनी इंडियेक आयल्या. कित्याक जाला कित्याक आमचे कडेन अजून तो आमी एक रेड कार्पेट आमी म्हणटा पळय ती आमी दिनात. एक मनीस जर आज गोंयान बिझनेस स्टार्ट करता आमकांय खबर आसा ताका कितलो त्रास जाता. पयरूच जेन्ना पळय लोकांनी शॉप्स ओपन करपाक केली तेन्ना आमकां खबर आसा कितें प्रॉब्लेम जालो तो. दिस इज नॉट द वे. सो म्हज्या प्रमाणे अशें आसा की आयच्यान मे बी 2 वर्सां पर्यंत जर कोणी नवो बिझनेस स्टार्ट करता, जे पळय ताका सपोर्ट जाय, वेदर इट इज फ्रॉम GIDC, वेदर इट इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि खंयची गव्हर्नमेंट बॉडी आसा, आय थिंक दॅट पर्सन हॅज टू बी एनकरेज. कित्याक तो फाल्यां बाबा आनी कोणाचेर डिपेंड ना जाल्ल्या कारणान तो दुसऱ्यांक एम्प्लॉयमेंट दितलो. हाच्या बरोबर ज्यो पळय टॅक्सीज आसा, ज्यो पळय ESIC आसूं, PF आसूं, कितें हे सगळे जितले आमी कमी करूंक शकता, सो एनकरेजमेंट हो इम्पॉर्टंट जातलो. दुसरें म्हजें हें आशिल्लें की हांगा कॅश फ्लो बरोच व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो. आमकां आतां हांगाच्यान मे बी 3 म्हयने बिझनेसीसांक रेव्हेन्यू झिरो जातलो, म्हणजे कॉस्ट आसतले. आतां ह्या पिरियडान सस्टेन करपाक तांकां वर्किंग कॅपिटल म्हणटा आमी तांकां एक लोन्स जाय पडटा त्या पिरियडाक. आतां हे आमी इजिली म्हणूंक शकता की बँकेन दिवंक जाय, पूण आमकां खबर आसा इंडियेचो बँकिंग स्ट्रक्चर कसो आसता. आतां बँकेचोय प्रॉब्लेम कितें जाता की तो मॅनेजर जो बसला तो म्हणटा आज आपणे लोन दिलो, फाल्यां हो लोन सपोज डिफॉल्ट जालो जाल्यार तुमी म्हाकाच धरतले की बाबा हांवें लोन कसो दिलो, ताचे पेपर्स सारके नाशिल्ले. सो हांगा इम्पॉर्टंट आसा की गव्हर्नमेंटान, RBIन, मे बी गोवाच्या EDCन वा गोंयच्या गव्हर्नमेंटान तो लोनाक एक गॅरंटी दिवची, एक गव्हर्नमेंट गॅरंटी. जे आणि तुम्ही सगळे चेक कराप तो मनीस बरो आसा, ताचो पास रेकॉर्ड बरो आसा, हे डावटूच ना. पूण जर फाल्यां फॉर वॉट एव्हर रिजन तो लोन डिफॉल्ट जालो की कॅन गव्हर्नमेंट टेक 50% ऑफ दिस गॅरंटी. सो हांव म्हणना गव्हर्नमेंट पयशे दितले, बट एटलीस्ट दे कॅन कीप अ गॅरंटी of that loan. So I think such moves should be actually taken by the government. Tisro म्हजो आनीक हें आशिल्लें की this is a good time for government to realign their budget. I will not talk about drastic measures, पण गव्हर्नमेंटाची एक पेमेंट्स असतात, त्यो गव्हर्नमेंट सॅलरीज आसूं, एडेड इन्स्टिट्यूशन्स आसूं, आणि खूपशा बकेट्सांनी गव्हर्नमेंट आपले पयशे घालता. आय थिंक इट इज हाय टाइम की गव्हर्नमेंटान पळोवचें की खंय नॉन प्रोडक्टिव्ह एक्सपेंडिचर जाता ते, रायट. पळोवचें की आज बाबा आपणे पयशे खंय रिअलायन करप इम्पॉर्टंट आसा. तांचे कडेन आतां खूब कमी पयशे उरतले, तांचे कडेन टॅक्सीज येवचे ना, पूण जे लिमिटेड आसा की ह्या पिरियडान बाबा आपणे कशें इंडस्ट्रीक सपोर्ट करचें. सिव्हिलियन्स ऑर लोकल पीपल इम्पॉर्टंट आसा, पण फायनली त्या लोकल पीपलाक बिझनेसूच अपॉइंट करतले, या तांचे पोटां भरता म्हणजे तशे बिझनेसीस करतले. सो हे पयशे आमी पॉप्युलस मेजराच्या जाग्यार बिझनेसीन कशें आमी डायवर्ट करचे, सो बिझनेस हे बरे वापरून हे फुल मॅनेज करपाक शकता. So I think these will be my takeaways from this in terms of making it easier for businesses, newer entrepreneurs who are willing to take a risk in this period. तांकां आमी कशें सपोर्ट करचें आणि हे रिअलायनिंग ऑफ बजेट आमी कसो करचो. I think this will be largely what I would recommend. It was amazing talking to you, sir. I think 2008-2009 जेन्ना recession जाल्लें, people now were speculating that this would be the time of recession. Pandemic happened and actually we are in a rather worst situation more than recession. So it's more like a recession here. It's also gives, तुम्ही जसे म्हटले की it also gives an opportunity for entrepreneurs to come out and explore the new challenges, new avenues. I think I will end this program on this particular note. Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.